आदलो अलाहाबाद हायकोर्टाचो चीफ जस्टीस फेर्दिन रिबेलान जो काल एक कॉल दिला, एक गोंयभर एक मुवमेंट जावपाक जाय पर्यावरण आमचे राखपाक, म्हणल्यार अ स्टेट वायड मुवमेंट टू प्रोटेक्ट द इकॉलॉजी ऑफ गोवा हॅज टू बी लॉन्च्ड इमिजिएटली. हे करपाक आनी हे कॉलाक समर्थन करपाक हांव हे उलयतां. द गोवा फॉरवर्ड पार्टी backs this statewide movement to protect ecology in Goa. The 3 lakh square meters of land converted at Arambol, for which people have come out on the streets, is not just a one-off affair. It is running the length of 1.5 kilometers of a hill, and that has been converted from private forest to settlement purposes. हे एकूच अशें न्ही, हे खूब अशें चालू आहा आनी सरकार प्लॅन डेव्हलपमेंट म्हणटा तो कॉन्सेप्ट सरकारान सोडिल्लो आहा. म्हळ्यार रिजनल प्लॅन म्हणटा तो नाच, रिजनल प्लॅन करपाकूय सोदना आनी कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणटा ती स्टडी करपाक कशेंच तयार ना. बीजेपीचोच व्हडलो लिडर बाब सुरेश प्रभून म्हणला की कॅरिंग कॅपॅसिटी गोंयची स्टडी करची, पूण हो सरकार करपाक तयार ना. हो सरकार गोंय व्हरून घाटार विकपाक सामको उत्सुकतायेन फुडें सरला आनी हे नव्या वर्साक म्हाका दिसता आमी सगळे गोंयकारांनी एक संकल्प करपाक जाय की हे आमी करूंक दिवचे ना म्हणून. आनीक एक प्लॅन डेव्हलपमेंट गोंयांत जावपा खातीर डेव्हलपरान प्रूव्ह करचें पडटलें की पर्यावरणाक डॅमेज जावची ना आतां ओ फुडें ताजे डेव्हलपमेंटा खातीर. ओनर्स वील हॅव टू बी ऑन द डेव्हलपर अँड आय थिंक दिस थिंग has to be taken up all unitedly and immediately. ना जाल्यार गोंय हे गोंय उरचें ना. We have to make Goa again or preserve Goa for posterity, and for this statewide movement is a must. तुम्ही पळयतात GNH.